giangkon ni Jesus nga ang tanang gahom sa langit ug sa yuta anaa kaniya. Niya pagdayon sa niyang saka tong niaging Domingo niingon sad siya atong niagi pagyong Domingo ingon siya, paabutan ninyo ang Espiritu Santo nga akong ipadala kay siya say magtug-an kaninyo sa tanang kamatuoran nga gikan sa Amahan o gikan kanako. Niya atong niaging Domingo atong gisaulog ang Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo. So kining mga butanga mao ni naghatag og kamatuoran nga ang Ginoo dili lang usa ka persona or usa ka katao nga naay kaugalingong panghukom o kaugalingong buluhaton. Nya karon gipun-an pagid ni Kristo nga ang pagbunyag di ay sa atong mga igsoon nga mahimong tinun o anak sa Ginoo, ang gamiton gyud pagbunyag Trinitarian blessing, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Di na lang ni nato tugkaron kay hastagan ni ang mga theologians naglalis man ani nangamatay na lang ang hapit kadaghanan wa lang gyapon katugkad. Pero dili ni kinahanglang tugkaron ato ning tuuhan. Una, motuo ta nga ang Amahan mao ang nagbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa tanan. He is the Creator. Ana, siya maoy gahuna-huna unsay himuon. Unya, ang Anak sumala sa gibuhat ni Kristo, ang ikaduhang persona mao ang nagluwas sa napukan nga creation nga mao ang tao. Napukan man ta na biktima man ta siyawa pinaagi ni Adan ug ni Eva, nya kinahanglan na sadtang luwason. So ang niluwas nato para mabalik ta nga mahimo na sadtang balaan ug anak sa Ginoo mao ang Dios nga anak, Savior, si Jesus. Unya dayon, di man ta ka-sustain, kay nibiya man si Jesus pag human niya nato og luwas, katong nagpakamatay siya sa krus, nabanhaw, og misakas langit, na kinahanglan tag muuban nato, nga gamhanan, ang gahom sa Ginoo nga maghatag og kabalaan sa atong kinabuhi, the Sanctifier, mao na sad na ang Holy Spirit. So, kaning tulo ka personas, ang Amahan, Creator, ang Anak, Savior, ang Espiritu Santo, Sanctifier. Unsa may binisayaan Creator, magbubuhat, Savior, manluluwas, Sanctifier, tigbalaan. Nya ang atong buhaton, kinahanglan ang tanan natong buhaton sa kalibutan, kay mga anak mantas Ginoo, kinahanglan dili makasupak sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Padayon ta nga maghatag o suporta o pagpadayon sa iyang mga buhat, the works of creation. Unya, padayon sad ta nga mohimo sa buhat sa pagluwas sa mga makasasala, dili pagpadaghan sa sala. Nya dayon atong himuong balaan ang kinabuhi sa tao. Unsa may makapabalaan? Ang atong mga sakramento sa simbahan, the 7 sacraments, maunay makapabalaan. Ilingi ay mong tupad. Kumusta man karon, balaan ka. Balaan, dili. Mao na. Basta mo supak na ta, wa na, impas. Sige, ato lang testingan. I-check na to ang atong mga buhat. Haron tudluan ta mo unsaon pag-connect. Panalitan,
kining pagmisa, ako nagmisa ko ron. Kining akong buhat nga nagpari ko, nagmisa ko karon. Unsa man ni, makatabang ba ni sa pagpadayon sa buhat sa amahan? Nakapalambo ni sa creation? Palambo. Oh, check. Sunod. Makahatag ba ni og kaluwasan? Oh, check yapon. Kay makapawa man ni sa sala. Makapahimo ba ning balaan? Oh, kay mukaon man tag Ginoo, sakramento man ni siya sa Eucharistia. Oh, check na sad. So perfect. Check tanan. Nya unsa man padayonon ni nako o dili? Padayonon kay check man tanan. Sige, aritas lain. Kanang pagpuyo-puyo nang way kasalba nya magpuyo-puyo. Sige tinukhangay. Unsa man na? Makapalambo na sa creation? Mulambo kay manganak man. O check. Check na siya. Manganak man. Di ba? Ikaduha, makahatag ba nagkaluwasan? Makapawa ba na sa sala? Oy, makapadaghan sa sala. Wrong. Nyasikan nga check up. Makapabalaan ba na sa kinabuhi? Dili. Kay way sakramentos kasal. Wrong gyapon. So pilaray check? Usa. Pilay wrong? Duha. Nya kay usa ra man ang Ginoo, tulo ka personas, marong lang kag usa, wrong na natanan. O, sa ato pa kanang pagpuyo-puyo, unsa man na? Wrong. Ayaw nagpadayo na. Anong nangaluya man na inyong naong? Sige, ari na sa taslain. Same-sex union. Kana bang magminyo ang babae, pulos babae, nya laki, pulos ad laki. Magminyo. Ato la i-check. Hige ka na be. Makapa lambo ba na sa creation? Dili. Kay di man manganak og babae magdog. Lalaki og lalaki. Di man manganak. Ang gibuhat sa Ginoo, babae gyud og laki. Mo na'y makapahatag og bag-ong anak. Pulos na kay laki, pulos babae, wa na'y creation. Wrong. O nya, makapawa na sa sala. Sala sad na, wrong na sad. O nya, makapabalaan na. Dili, kay di man makasal, way sakramento. Wrong, gyapon. Wrong tanan. So, ay nala na buhata. Kakuha mo? O, sige, i-check inyong tanang aksyon para sa mga batanon. Kanang panguyab. Unsa man na? May na? Dili. Okay, atong i-check. Ay, sa mo pag-ingong maayo. I-check sa nato, ha? Sige. Kauyab na ninyo. Yung ka, I love you. Yung sa I love you. Ana, lipay kay mustanan. Makapalambo na sa creation o dili? Makapalambo kay nalipay ang creation. So, check. Ana. Nya, makapabalaan na. Makapabalaan kay nagsahog mo gugma. Gugma, God. Oh, check na sad. Makaluwas na. Makaluwas kay naghigugma ay God, wa mag-away. Oh, check na sad. Oh, mo na, panguyab gyud. Kay check man tanan. Sige, atong ilahos og jutay. Kanang manag-uyab nga maghimo og premarital sex. Way kasal magtinukhangay. Sakto na dili. Atong i-check. Unsa man na makapadaghan na sa creation? Oh, check. Okay, manganak man na magsuka-suka man na iguman. Check. Pero kanang ilang gibuhat, makawagtan sa sala o makapadaghag sala? Oh, wrong. Makapabalaan o dili? O dili, kay wa may kasal. Wrong na sad. Sa laktod pagkasulti, kutob ra gyud sa pagpanguyab. Wa o say tinukhangay, kay wap amay kasal. Oh, mo nay bantayanan sa mga batanon. Kakuha mo? Ana pag-check. Ay, tudloan ta mo check kanang ginagmay lang ha, ginagmay nga buhat. Kanang pagkis-kis kilay. Ginamay ra na ya, badlisan dayon. Giato kuno i-check. Unsa man na?
naka-preserve sa creation o naka-destroy? Na-destroy. Kaya imo namang gikis-kis ang creation. Wrong. Nya, makapawagtang na sa sala o makapadaghan? Kapadaghan, kay sinasina naman ka ng kiniskisa-iskilay. Gitawag nag-envy. Wrong na sad. Nya, makapabalaan na o dili? Di na makapabalaan. Kaya nga naman, wa mana gisugo sa Ginoo. Wrong na sad. Laktod pagkasulti, ayaw pangiskis sa imong kilay. Ana. I-check lang ba? Kay, mao lagi na, diri sa atong unang pagbasa, niingon si Moises, tumana gyud ang tanang mga sugo nining atong Ginoo, kay gamhanan kay ni siya. Nya niingon si Jesus, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. Di kita kaikyas niya. Gilas na lang na testing. Tanaw na to, kamao ba mong mo check? Kaning pagpamalit og slot, unsa man maayo dili? Kamo na lay check, no? So ay check atong tulo ka basihanan. Og maayo gani resulta, pamalit mo og slot. Og di gani maayo, kamo na lay mag-igo ana. Sige, manindog na ta kamong mga buutan.